تغير بيك وانت ما تتغير واكبر بإنسان يموت إذا يكبر لا تكمل المشوار بلياك رح أقدر. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. This is me, Zannat'S. So today I'm coming with another brand new Niqab tutorial video. So this time I'm wearing this beautiful white color two-part Niqab and also Hijab. So তোমরা একদম ভিডিওটা স্কিপ না করে ফুল ভিডিওটা দেখতে আশা করি তোমাদের সবার অনেক অনেক ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে আর আমার চ্যানেলে একদম নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে রাখো যাতে আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করলে সাথে সাথে তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। সো let's get started. for every act I do in my